राज्यसभा वाकफ बिल वोटिंग बेले बीजेडी किसी सांसद समर्थन करवा किसी विरोध करवा एवं जहाँ नहीं एक बड़ बद बर्तमान बीजेडी तैयारी वरिष्ठ मैंने नवीन को भेटुंट कहीं निष्पत्ति परिवर्तन है विशेष करके कौ सांसद माने सपक्ष भोट देते विपक्ष भोट देते एमतीक सस्मित पात्र कार्यानुष्ठान दाबी हो तो एभली एक स्थित आम अधिक आलोचना करने आम सहित वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल गढ़ई अच्छा सर ओटीवी को स्वागत करुच्ची एकक नेतृत्व आ समदूरता कथा कहूबा बीजेडी बर्तमान एक बड़ बद जो तैयारी होती नेता मैंने भेटुंट नवीन को जाकि तो या केमती देखते जो स्थिति बर्तमान तैयारी बीजेडी दलर सुप्रीमो नवीन बाबू को भेटिबा एक आवश्यकता कहीं समस्त आम जानी जेहेतु धर्मनिरपेक्षता उपर जनता दल विश्वास करे से जो सांसद मानकर बैठक होता नवीन अध्यक्षतार एवं इफ्तार पार्टी मध्य भी जहाँ नवीन घोषणा करते स्थिर होता जे वाकफ संशोधन बिल को विरोध करा जीवो विश्वास सृष्टि करिछि एठी जो प्रश्न आप पचारुचंती निष्पत्ति परिवर्तन होइछि समस्ते बिल विरोध रे भोट देई थांते तो वर्तमान होइछि भाग भाग हो जाइछंती किए बिल विरोध रे भोट देइछंती किए बिल सपक्ष रे भोट देइछंती किए बा निजुको एब्सटेन करिछंती ये अवस्था सृष्टि होइछि गोटे जेहेतु ये गोटे अभावनीय अवस्था सृष्टि होइछि सेतिपे अनेक विस्मित होइछंती व्यस्त होइछन सेतिपे सबु जो वरिष्ठ नेता माने जाई कि मध्य दलर सुप्रीम को भेटुचंती काहे के परिवर्तन हला गोटे तो निष्पत्ति होइतिला काहे परिवर्तन हला ये देले आपनको जो वार्ता देले सस्मित पात्र से केमती देले का कथा देले ये सब कथा प्रश्न सब उठुची समते भेटी कही मु कही दिए ये सबु कथा सबु संदेह वातावरण अवसान घटब मन जो प्रश्न ये प्रश्न उत्तर मिल जो दिन नवीन बाबू सबुर हर्ता करता जी जो दिन या से वार्ता देदेवे प्रकृत घटना कौन घटी कहीं घटी को परिप्रेक्षी घटी से ही कहीपर तो से मो विश्वास से कह निश्चय यथा समय से यार स्पष्टीकरण दलर नेता मानू दलर कर्मी मानू राज्यवासी को भी जनईदेवे निष्पत्ति परवर्ती समय बदला जाइथिला एमित तो ही नहीं पारे जे सांसद माने आ दलर कथा मानिबेनी मानु नाहंती ना निष्पत्ति परिवर्तन परवर्ती समय करा कि पुणी थे सांसद मानू कुआ जाइथिला जहाँ तो आम सबू गणमाध्यम सब कथा आप चर्चा कर सारे मु अन्य कथा भितर जावाक चाहूनी गोटे निष्पत्ति निया जाइथिला निष्पत्तिर परिवर्तन होइछि निष्पत्तिर परिवर्तन होइछि को परिप्रेक्षी परिवर्तन होइछि कौन किए निर्देश देइछंती कौन करिछंती मु कहि दि आपनको सस्मित पात्र निजे जे कथा कहिथिबे ता नुहे निश्चित भाव में दलर निष्पत्ति किसी परिवर्तन आसी पारि थाए एक कथा सबू कहि दिए आपण मु कथबार्ता होउछनी खाली आम अनुमान पर कथबार्ता होउछंती यार प्रकृत घटनाटा कौन जे दलर जी मालिक से ही प्रकृत चित्र दे पारि आशा करिबा आमे प्रकृत कथा मिल जिवो ताकठु कथा भी कहा जाउछि परवर्ती समय जतबे संस्कृत पात्र गणमाध्यम कहते एक कथा कहुच्छे परवर्ती समय नवीन बास कल जाता यार पर देखिए देवाशीष सामंतराय जी की सांसद अच्छा भोट देना से स्पष्ट भाव कहते मुख्य परामर्शदाता एथपाई दायी मुख्य परामर्शदाता निर्देश सी जानी जदि खबर थो से कहते मो पार्थ खबर ना पानी मु कहीं व्यक्ति बड़ नुहे दल बड़ दल गोटे निष्पत्ति नहीं दल निष्पत्ति पुणी परिवर्तन होइछि कहीं परिवर्तन होइछि को पृष्ठभूमि परिवर्तन होइछि को कारण परिवर्तन होइछि दल अधे गोटे आड़ भोट देले दले विरोध रे भोट देले दल सपक्ष रे भोट देले गोटे विभाजन अवस्था आसीछि कहीं कारण कौन ये कारणटा को जानिबा समय चाहूचंती भय ना बाध्यबाधकता किछि शुणत आपन कहि दिए आगे प्रकृत घटना जानिबा दल तो निष्पत्ति कोट नहीं थिले ये परिवर्तन होइछि प्रकृत दल तरफ कि अन्य को तरफ जाना आम ताकू
ଜାଣିବାକୁ ସବୁ କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା ସବୁ କଥା କରିସାରିନି ଆପଣ ତାକୁ ତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳରୁ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଲାଗି ରହିଛି ସେ ତ୍ରୁଟି କେମିତି ସଂଶୋଧିତ ହେବ ପୁଣି ଦଳ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଏ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଦଳ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ସବୁ ନବୀନ ବାବୁ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କରୁଥିଲେ ଆମମାନେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲୁ ସବୁ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କର ଏକଜୁଟ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ଆସିଗଲା ଇଏ ଗୋଟାଏ ଅବିଶ୍ୱାସର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ବାତାବରଣକୁ ପୁଣି ସଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ ଖବର ଦେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳା ଯାଇଥିଲା ନା ସାଂସଦ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିନଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକର ସଠିକ ଉତ୍ତର କିଏ ଦେଇପାରିବ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସମତ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କୋଉଠି ମିଳିବ କେବଳ ସେଇ ସୁପ୍ରିମୋ ଯାହା କହିବେ ସେଇଠୁ ମିଳିବ ନା ଆଉ ସେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ସେ ଘଟଣାକୁ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଯିଏ ଯାହା କହନ୍ତୁ ଏସବୁ ଉଡା ଖବର ହେଇପାରେ ଖବର ଠିକ ହେଇପାରେ ଭୁଲ ହେଇପାରେ ସେସବୁ ଉଡା କଥା ସବୁ ମୁଁ କହେ ନାହିଁ ତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ସମସ୍ତେ ରାଜିବା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ସମସ୍ତ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ସେଟା ଯଦି ସତ ହୋଇଥାଏ ଯେ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା ନବୀନ ବାବୁ କଲ୍ ଯାଇଥିଲା କିଏ କଲ୍ କରିଥିଲା ଏସବୁ ଉପରେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଯଦି ସାଂସଦ ମାନେ ମାନି ନଥିବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ଆସିବ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲା ପରେ ସବୁ ଘଟଣା ଆସିପାରିବ ଦଳର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ କନସର୍ନ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ତ ନିର୍ବାଚନ ହେଇଯାଇଛି ଦଳକୁ କେମିତି ସଂଗଠିତ କରିବା ଦଳକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର କେମିତି ଦଳ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ବଡ଼ ଦଳ ଏବେ ବି ଅଛି କେମିତି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେଇପାରିବ ଉଦ୍ୟମ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଦଳ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଏ ଖବରଟା ଟିକେ ଦଳକୁ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ନେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ବାବୁ ଯଥା ସମୟରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଗଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ବିସ୍ମୟ ରୂପକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ନା ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଂସଦ ମାନେ ମାନିଲେନି ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିଭୁଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓଟିଭି।